Ready? Okay, praise God. Well, hallelujah. Welcome. Today is, what's today, the 16th? Today is November the 17th. Look at that, lost a whole day. Thank you. It's November the 17th. Estamos al noviembre 17. We're marching towards Thanksgiving. Nos estamos aproximando a Acción de Gracias. Well, we are Thanksgiving people. Yes. We're thankful every day. We celebrate Thanksgiving every single day. Yes, Because God is working for us every Señor está single trabajando con day. nosotros. God is doing great things for us every El day. Señor hace cosas grandes con nosotros. So every day should be on Thanksgiving. Yes, Todos los días debe ser un día de gracia. We are grateful It's people. one of the absolute keys Esta es una de las claves más absolutas. to remaining in the presence of God, Que te mantenga en la presencia de Dios. to pleasing God. Que complazcas al Señor It's Thanksgiving. dándole gracias. So let's just say Father, we thank you. Señor, te damos gracias. God, we thank you Señor, te damos gracias. for the glorious things Por las cosas that gloriosas you've done for us. que tú has hecho por nosotros. This week, En esta semana, last week, la semana and pasada times going by, y todo el tiempo que pase and then times yet to come. y lo que han de venir. We are so thankful, Te damos tanta gracia, and we Señor. are so grateful. Estamos muy agradecidos. And God, we're a thankful people. Señor, somos personas agradecidas. You know, the Lord spoke to me about being thankful. Señor me ha hablado de ser agradecido. And it was a reminder Era un recordatorio that to be thankful que el ser agradecido is how you acknowledge your seed. es como tú le das reconocimiento a tu semilla. And if you're going to receive something supernatural Si tú vas a recibir algo sobrenatural in the realm of the Spirit, en lo espiritual, you receive it before you see it. lo tienes que recibir antes de que lo veas. So you want to be saying thank you So debes estar dando gracias before it manifests in the natural. antes de que se manifieste en lo natural. Because thankful is an acknowledgement of receipt. Porque cuando das gracias es que has recibido. And to be thankful Y tú reconoces for that which you prayed for, das gracias por aquello que has which recibido. has not come, Que no ha llegado, is saying to God, pero le estás diciendo a Dios, I trust that it's coming. yo Yes. confío que eso va a I llegar. trust that you move for me. Yo sé que tú te vas a mover por mí. And so thankful, I have purpose in my heart Yo he hecho un propósito en mi corazón that God is not going to find me que el Señor no me va a encontrar a mí unthankful que no sea agradecido for anything. por cualquier cosa. And there will be times where I'll be driving down the road Y hay veces que estoy manejando and en la I'll just think, carretera I need to be thankful again y el Señor me dice, debes for ser that which agradecido God did. que te estoy llevando. Because God, by a purpose in my heart, that God is not going to find me unthankful. Porque yo he hecho un propósito en mi corazón que Dios nunca me va a encontrar mal agradecido. Because He has done such wonderful, marvelous things. Porque yo sé que para mí Él ha hecho cosas grandes, maravillosas. Jesus, yes. Bless the Lord, O my Yo soul, bendigo al Amen. Señor siempre y su and alma, all that is within y me. todo lo que está dentro de mí. Bless His holy name. Yo bendigo su santo nombre. So what's happening in that passage ¿Qué es lo que está pasando en is el paisaje? David is speaking to his soul. Es que David está hablando a su He's alma, commanding his soul le está demandando a su alma to be thankful. que sea agradecido, Because you see, thankfulness is the soul is the place of a decision. porque el alma es el lugar de la decisión, It's the place of your mind, will, and emotions. donde están tus emociones y tu And you mente. want to be thankful. Y quieres ser And agradecido purpose in your heart. y hacer eso un propósito en I tu encourage you corazón. now. And I think we have things to be thankful for. Yo sé que nosotros tenemos muchas cosas por las que tenemos que ser agradecidos. Right now, they're so extraordinary. Hay cosas extraordinarias They just take your breath away. que tú no lo puedes ni creer. Thank you, Jesus. And we just have not been able to stop being thankful Y no debemos parar de for dar the glorious gracias things we've seen happen. para las cosas gloriosas I que hemos mean, we visto pasar. have seen God move on behalf of our country. Hemos visto cómo el Señor se ha movido en aliado con nuestra ciudad, And we've not seen in a long time. que no lo hemos visto en mucho tiempo. And we're so grateful for Y that. estamos muy, pero muy agradecidos. So this is just a reminder. It's Genesis chapter 1 Para que se recuerden en Génesis 1, and verse 26. verso 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth,
and over every creeping thing that creepeth on the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female, he created them. So let's call that part one. What God is saying there, Lo que Dios está diciendo ahí, dominion is exercised by authority. que el dominio es ejercido por la autoridad. We say that again. Dominion is exercised by authority. Déjame decirlo de nuevo. El dominio es ejercido por And what la God autoridad. was saying Y lo que Dios está diciendo ahí was, I'm going to delegate my authority es que yo te voy a delegar mi to autoridad man y se la voy a dar al hombre. to have dominion over Para que el hombre tenga dominio the order I created for man. en el orden que Dios había creado. I created man Él creó al hombre to be the king, para que sea el rey, the overlord el que esté por encima of my creation, de la creación, subject to me, sujeto a él, subservient to me, sirviéndole a él, but Lord over my creation. pero es el rey de la And creación. he will exercise that lordship Y él le va a dar que pueda dominar by the authority that I grant him. con la autoridad que Dios le va a dar. And that's what he's doing right here. Y esto es lo que dice en la palabra que le está haciendo. Verse Está 27. diciendo en verso 27. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. And God said to them, be fruitful, multiply, replenish the earth, and subdue it. And have dominion over, and the rest of it is, there's translations where words were inadequate, Hay muchas traducciones que las palabras no son adecuadas or words were non-existent. o no existen las palabras. In this case, En este caso, words as we know them las palabras que nosotros didn't conocemos even exist, ni existen, because nobody needed to communicate porque nadie necesitaba comunicar, except God. solamente Dios. And when God issues an edict, if you will, Y cuando el Señor da un deseo como Él quiere las cosas hechas, all creation hears it. la creación lo All escucha creation receives it. y lo recibe. So what they're saying here, they're trying to translate Lo que están tratando de traducir aquí, what's very difficult to translate. que es bastante difícil de traducir, But what he's saying is, pero lo que está diciendo I ahí en ese paisaje, intended man to have dominion que el Señor tenía la intención de que el hombre tuviera dominio over my creation. sobre mi creación. And therefore, Entonces, I intended man la intención era que el hombre to have authority tuviera la autoridad over the created order. sobre el orden creativo. Now, there's two kinds of authority. Hay dos tipos de autoridad. There's natural authority Es la autoridad natural and there's spiritual authority. y es la autoridad espiritual. And there's very much a difference. Y hay bastante diferencia entre las dos. And so God was establishing So, el Señor está spiritual estableciendo authority. la autoridad espiritual. Now, spiritual authority Ahora, la autoridad espiritual is the highest order of authority. es la autoridad más alta que puede It's llegar. higher than natural authority. O sea, está por encima de lo natural. And the authority God gives you Y la autoridad que Dios te da a ti is higher está por than encima natural authority. que lo natural. And there'll be things over which you have no natural authority, Hay cosas que tú a lo mejor no vas a tener la autoridad natural, but you have spiritual authority. pero la vas a tener en lo Amen. espiritual. And that is absolutely essential Y esto es algo esencial to you understanding para que tú puedas entender what God gave you, lo que Dios te depositó, how te to dio, change situations. cómo cambia la situación. Let's take a simple example. Te voy a dar un ejemplo simple, Because the last, 3 or 4 meetings, porque las últimas 2 o 3 reuniones we've talked about Matthew chapter 8, hablamos de Mateo 8, verse 5, verso 5. which is the story of the Roman centurion. Es la historia de los romanos centuriones. And the Roman centurion Y estos romanos centuriones, understood ellos entendieron that Jesus had spiritual authority que Jesús sí tenía autoridad espiritual over sickness and disease. sobre las enfermedades. As he begins to explain to Jesus, he says, listen, I'm a man under authority, Y él empieza a explicar, mira, yo soy un hombre de and autoridad. I know how it works. Yo sé cómo funciona I eso. know how you exercise it. Yo sé cómo se ejerce. I say to this one, go, Yo digo, tú te vas and he goes. y él tiene que irse. And I say to this one, come. Ahora le digo que tú puedes And he venir comes. y él viene. What he didn't say Lo que él no dijo, was the foundation to that authority que la fundación de esa autoridad was because he himself submitted to the authority that was over him.
es que él también se sometió a la autoridad que él See, estaba bajo. he says to Jesus, listen, I understand authority. O sea, él le dice a Jesús, Jesús, sí, yo entiendo la autoridad. I have people in authority over me, Yo tengo gente que está sobre mí en autoridad, and I have people under me. pero tengo también personas And I say debajo to de this mí. one, go, and he goes. Y ese es el que dice, tú vas y vienes. The reason they go is because he submitted to the authority over him. Porque eso que, ¿qué pasó aquí? Es que él se sometió a la autoridad que estaba sobre él. And I say to this one, come, Y si él dice, yo quiero que vengas, and he comes. entonces viene. And the reason they come ¿Y por qué viene? is because I'm submitted to the authority over him. Es porque yo estoy sometido a la autoridad. So bajo what we Cristo. need to make sure we get So, tenemos que Yes. entender esto bastante bien. is that you have to submit to the authority over you Es que tú tienes que someterte a la autoridad que está debajo de in ti. order to have authority under you. Para que entonces tenga autoridad debajo de ti. It's certainly true in the natural realm, Es así en lo natural también, but it's more true in the realm of the spirit. pero en lo espiritual es mucho más grande. See, in the realm of the spirit, O sea, en lo espiritual there are no lies. The truth is revealed. no hay mentira, la verdad es la que sale. The truth is always revealed. Y siempre la verdad va a And if salir you a are flote. not submitted Y si tú no estás sometido to the authority of Jesus Christ, a la autoridad de Jesucristo, you don't have authority over sickness and disease. entonces no vas a tener autoridad sobre las enfermedades. Let's use that in the context of the Romans and church. Vamos a usarlo como el contexto de los romanos. See, contexto. in Mark chapter 16, Porque en Marcos 16, Jesus says, you're going to be able to lay hands on the sick and see them recover. tú vas a poner las manos sobre los enfermos y vas a sanar. What he's saying is, ¿Qué es lo que está diciendo ahí? you have authority over sickness and Es disease. que tú sí tienes la autoridad sobre las You have enfermedades. authority over sickness and Yo disease. te di la autoridad, But pero it is because you're submitted to him. es porque estás sometido a quién? A Now, Dios. now, in John chapter 1, En Juan 1 the Bible says that Jesus Christ is the Word. dice que Jesucristo es la palabra. He is the Word. Él es la palabra. So to submit to him Entonces, cuando tú te sometes a Él, means you submit to the Word. es que te sometes a la palabra. Because he and the Word are one. Porque Él y la palabra son uno. And if you don't submit to him, Y si no aprendes a someterte or you a Él don't submit to the Word, o a la palabra, you don't submit to one or the other. no estás sometido a ninguno de los dos. So the exercise of authority to the things over which you have delegated authority Las cosas, cómo ejercitar la autoridad sobre las cosas que han sido delegadas a ti, they work because eso funciona porque you are submitted to the authority over you. tú estás sometido a la autoridad que está sobre ti. Sickness and disease is a great example. Y en las enfermedades es un gran See, we have ejemplo. authority over sickness and disease. Nosotros tenemos autoridad sobre ellos. Let me say that again. Déjame decir esto de nuevo. We have authority. Nosotros tenemos Over sickness autoridad and disease. sobre las enfermedades. Every form of sickness and disease. Toda clase de enfermedades. Every aberration Toda aberración of the human body, del cuerpo humano. the mind, La mente, even spiritual, hasta en lo espiritual. even spiritual healing. La sanidad espiritual. Because the truth is, we are body, soul, and spirit. Porque la verdad es que somos cuerpo, alma y espíritu. And you can have something wrong in every one of those Y tú areas. puedes tener algo mal que no funcione en cada You una can de have esas something wrong in your áreas. body. Algo en tu cuerpo, You can have something wrong in your mind, will, and emotions. o a lo mejor tus emociones y tu mente, You could have something wrong in your spirit. o en tu espíritu. But the Word of God Pero la palabra de Dios is what gives us authority es lo que nos da la autoridad over those issues of sickness. sobre estas enfermedades. And we can exercise that authority Y podemos ejercer esa autoridad that God gave us que nos dio el Señor, because porque God said it. así dice el We Señor, could, que lo puede hacer, lo podemos hacer. if we were submitted to His Word. Pero hay una que tienes que hacer, tienes que someterte a su palabra. So make no mistake, Ya. there is a qualification there. ¿Cuáles son las cualificaciones aquí en esto? And, well, again, let's go back to Mark 16. Quiero regresar a Marcos 16 de nuevo. It says, they shall lay hands upon the sick, Dice la palabra que ellos pondrán manos sobre los enfermos and they shall recover. y ellos se recuperarán. I'm not 100% sure Yo no estoy 100% seguro why God said, por qué el Señor dijo eso. they shall lay hands on the sick, Dijo que ellos pondrán las manos sobre los enfermos and they shall recover. y ellos se recuperarán. Probably
A lo mejor pienso yo, it's because, let's say that Pastor Gail is ill. vamos a suponer que la pastora Guerrero está enferma. When I lay hands on Pastor Gail Cuando yo pongo mis manos sobre ella and speak the word of God over y her, declaro la palabra de Dios sobre ella, what has happened is, lo que pasa aquí es que, because I'm touching her, I'm laying hands on her, como la estoy tocando, estoy poniendo las manos sobre ella, we're exercising that authority in the natural realm, the physical estamos realm. ejerciendo esa autoridad en lo natural. She and I have agreed, Ella y yo tenemos un acuerdo which is the soulish realm, que the, está the mind, will, and emotions, en nuestras mentes y emociones, and we've spoken the word, que hemos hablado lo que dice la palabra, which is the realm of the spirit. que funciona en lo espiritual. So in all three realms of existence, Sobre las tres existencias, you exercise that dominion. tú tienes que ejercer ese dominio. That's what I personally think. Yo You may personalmente es think lo que something pienso. different. It doesn't matter. No, no puede ser la opinión de otro, pero es la mía. The fact remains El factor de that the esto word es says, que dice la palabra you lay hands on the sick, que tú pones las manos sobre los they enfermos shall recover. y ellos serán sanados. I trust in that word. Y yo confío en esa palabra. My faith is in that word. Mi fe está en esa palabra. And in the authority of Jesus Christ to give me that word. Y que Dios me dé la autoridad de darme esa palabra. Because he said he did. Porque Él dice que así será. Now in Psalm 107:20, En Salmo 107:20 it says he sent his word dice que Él envía su palabra and he healed me. y me sanó. He didn't just do that. No solamente hizo eso, He did that long before there ever even was a created word. Él hizo eso mucho antes de que había una orden creativa. Because the Bible says Porque así dice la palabra, that the works were finished que las palabras fueron terminadas before the foundation of the earth. antes de la fundación del Jesus planeta. finished everything he did Todo lo que Jesús hace before the foundation of the earth. antes de preparar la fundación de Now there was de a la tierra. walking out of it. Hay una forma que podemos caminar con esto, There was a manifestation in the physical realm. que haya una manifestación en lo físico. But if the Bible says Pero dice la palabra that the works were finished que las palabras fueron terminadas before the foundation of the earth, antes de la fundación de la tierra, then they were finished entonces están terminadas before the foundation. antes de que se fundara la tierra. And it was decreed Y fue decretado by God the Father, por Dios el Padre, the Holy Spirit, el Espíritu Santo and Jesus y Christ Jesucristo, that this is the way it's going to work. que así es que va a funcionar esto. I sent my word. Dice la palabra, yo envié mi So I palabra, can rather than lay hands on Pastor Gail, que en vez de ponerle las manos a la pastora Gail, let's say we're not in the same room. y a lo mejor no estamos en el mismo cuarto, Maybe she's somewhere else, y ella está en otro lugar, not in my presence. que no está en mi presencia. Fine, I can send the word. Entonces yo vengo y envío I la send the palabra, word of healing. la palabra de I sanación. direct the word. Yo dirijo esa palabra. Now the truth is it was God who sent the word. De verdad, fue Dios el que But I'm envió just la palabra. reminding her. Yo solamente le estoy I'm claiming that recordando promise. y apoyándola I'm reiterating that promise. y recordándole de la That promise promesa Amen. que dice And it la belongs to palabra. her. Y esa palabra va a And funcionar if para God ella. said he sent the word of healing, Y dice que Él envió Then he said it. la palabra. and all my job Mi trabajo is es to believe it. creer en esa palabra que fue enviada. So you get the point there. Más o menos tú entiendes esto. We have dominion over sickness and disease Nosotros tenemos dominio sobre las enfermedades because Jesus gave it to us. porque fue Jesús que nos las dio. But it is a spiritual authority. Pero esto es una autoridad espiritual And all sickness and disease y toda enfermedad is first of all a spiritual matter. es algo que es un asunto espiritual. You got to settle that. That all sickness and disease Que todas las enfermedades is a spiritual matter. es algo que es espiritual. And you might even get healed in the realm of the natural, Y a lo mejor tú eres sanado en lo but natural, not the spirit. pero a lo mejor en el espíritu no. I give you one of the most glaring Y examples te voy a dar un ejemplo de esto. is people who have cancer Las personas que tienen cáncer are frequently, they get it again. frecuentemente les vuelve a salir el It comes cáncer back. porque regresa. Sometimes they actually come back worse. A veces hasta regresa Then it wasn't. peor. Let's take another one. Let's take, let's do it. Well, let's take that one. So, but those people Pero estas personas may have been declared a lo mejor fueron
declarados cancer free. que ya no They tienen don't, cáncer, they don't have any cancer. que no tienen cáncer. The doctor said, Dice el doctor, you don't have any cancer. ya tú no tienes cáncer, But maybe they didn't get healed. pero a lo mejor no fueron In the spirit. sanados en Maybe el the symptoms espíritu. are just gone. Y los síntomas están todavía ahí. I believe that happens more commonly than we think. Creo que eso sucede comúnmente. I got pneumonia one time, Me acuerdo que una vez me enfermé and I thought, God, I'm not supposed to get pneumonia. y yo digo, Señor, pero Señor, ¿por qué yo estoy enfermo? I have a covenant with Porque yo you. como días, yo tengo un pacto It's a contigo. covenant of healing. Es un pacto de It's a covenant of salvación, health. que tengo buena It's a salud, covenant of life and peace. de vida y paz. What happened? ¿Qué pasó aquí? And the Lord spoke to me in a dream, Entonces el Señor me habló en un sueño. and He said, you were in unforgiveness towards this person. Me dice, es que tú tienes falta de perdón con una persona. And He said, you opened the door. Y tú abriste esa puerta. And He said, that's how I got in. Y así fue que entró. And so, He didn't have to tell me what to do. I knew El what Señor to no do. me tuvo que decir lo que tenía que hacer. Yo sabía que I needed to forgive a person. tenía que And perdonar a esa I needed to persona claim my healing. y clamar mi I sanación. needed to. And it didn't leave me that day Y no fue ese día que se me fue la enfermedad in the natural, en lo natural, but it did leave me that day. pero sí se me fue ese día en lo espiritual. And the natural Y las cosas en lo just had to natural manifest se what had manifiestan already happened in the spirit. de lo que ya sucedió en el And then the espíritu. Lord said, fascinating thing. Después, fíjate, algo fascinante. Well, hello, we have another visitor. Hallelujah. She wants to stay. She wants to stay. We had a guy that came one time. I just don't know if she's just going to sit there. I mean, if she'll just sit there, that's fine. We preach to the animals. I preach to the trees. I preach to the grass. Y a los árboles, Hallelujah. All right, son, take it easy. We had a guy who came to visit. He lived in Miami. tuvimos una persona que nos visitó de Miami And they brought their dog. y él trajo sus perros. And he said, well, he said, my dog's out in the car and he's howling and making all kinds of noise, tearing up the Y los car. perros estaban en el He carro, said, if I estaban hold her, llorando, would it be clamando, okay? que quería salir. Brought her in. Y And so he nosotros, did. He puedes brought the traerlo. dog in. The dog was very well behaved. Y los you perros know. se comportaron And muy the dog bien. sit there and raised her paws when she needed to raise her Levantaban cada vez paws. que clamaban al Señor y levantaban la She barked in tongues when she needed to bark. Estaba ladrando en lenguas. Well, my dog heard about it. Y mi esposa escuchó eso. Said, hey, you let a stranger in. Se adiós, pero deja que me extrañe, ¿por qué no me dejan a mí? Oh, hallelujah. Hallelujah. So, authority over Sobre sickness la and disease. autoridad, We were given authority fuimos dados autoridad over sickness and disease. sobre las enfermedades. Perhaps one of the most essential elements of it A lo mejor una de las cosas más esenciales un is that you elemento, believe it. es que tú crees lo que Because you dice la can't palabra. exercise it Porque no puedes ejercer lo que no if you don't crees believe it. si no estás creyendo lo que estás You declarando. can't exercise it with any degree of authority Y tienes que hacerlo con autoridad or any degree of it actually working. y pensar que sí va a funcionar. So, back to the pneumonia. Voy a regresar a la neumonía que me dio. The Lord said, now, El Señor me dijo, ahora, what happened was lo que aquí pasó fue que the pneumonia created a path in your body. la neumonía creó una abertura And you en can tu get it cuerpo. again. And it's too easy to get again. Me dice, y ahora va a ser fácil que te vuelva a dar. So he said, you have to command Ahora te voy a decir lo que vas a hacer. Vas a the demandar memory que se vaya, of pneumonia que no to vuelva a leave your regresar, body. que te deje And you completamente have de tu to cuerpo. erase the path. Tienes que borrar el pasado. And you erase the path ¿Y cómo tú borras el pasado? with your mouth, Con tu boca, with your authority, con tu autoridad, with your Y tu palabra. spiritual authority o sea, la autoridad over your espiritual physical body. sobre tu cuerpo You físico. erase the path. Puedes Amen, borrar el amen, pasado. And there's a passage, I think it is in Nahum chapter, Nahum 1:7. Would you look at it? Creo que en Nahum Let me give you this, 1:7 más because o menos, this is lo vamos a buscar. powerful. Hay un It's an pasaje obscure que quiero verse. compartir. Because I don't know anybody who's ever read Nahum. No conozco a nadie que lea en Nahum. No, nobody quotes it. Nadie nunca habla sobre ese pasaje And nobody goes back to it. o regresa a él cuando se le dice. It's either 1:7 or 1:9, I think.
Thank you, Jesus. Nahum, It says affliction shall, it says, what it says, it lo que says, dice es que, affliction shall not arise the second que time. la aflicción no regresa la segunda vez. Nahum 2, Okay, Nahum 2, 2 and 2:12. 2:12. Nahum 2:12. Okay. Though I have afflicted thee, I will afflict thee no more. It should say, there's a specific passage that says, affliction shall not arise. the Oh, second sorry, it is 9. 1:9. 1:9. 1:9, Nahum 1:9, es el que dice sobre la aflicción que no 1:9, Nahum retrasará, 1:9 says, affliction shall not He will make arise an the utter second end. time. no vendrá Yeah, por yeah. la Make an segunda utter vez. end. He will make an utter end. He will make an utter end. And affliction shall not rise up. Affliction shall not rise up a second The time. second time. You see, what the Lord was saying was, this is what you need. Quiero que el Señor está diciendo, esto es That lo que there be an necesitas, utter end of the memory of that in your flesh. Thank you, que no te Jesus. recuerdes Yes. en tu memoria, So that en tu affliction will carne, not arise the para que no second se time. levante esa enfermedad de nuevo. Everybody Otra who vez. the Toma doctor esa said, autoridad. you're cancer free. Sí, Notice they'll never say you're healed. They won't fíjate cómo te say, dicen, they won't tú say you're estás healed. sano, nunca They'll te just dicen say eso. you're cancer. El doctor no te dice eso, Because it doesn't mean you're healed. no quiere decir que tú no And estés it sano, doesn't mean that the sickness and disease left your body. o que la enfermedad se ha ido de It tu might cuerpo. just be hiding there. Lo que pasa es que a lo mejor está escondido en You- otra parte. With the authority that you have, Ahora, tú con la autoridad que tú you tienes, can take that authority tú puedes tomar tú la and you can autoridad say, no. y empieza a decir, no, esto That no will not conmigo. come back again. Esa enfermedad no va a regresar a I mí. command Y yo demando the cells of my body que las células de mi to lose cuerpo, all memory of that. que traer en memoria, aunque It sea will palabra, not come back no again. va a regresar de nuevo a mí. Amen. And Shabbat. hallelujah. Because ¿Y por qué de esto? the spiritual residue El residuo Of sickness and espiritual disease de las enfermedades can hide in the physical man. se puede esconder dentro de lo físico del hombre. And you got to tell it to go. Tienes que decirle, no, vete. You got to make sure it Y asegurarte que se vaya. isn't just the symptom that goes. No es solamente el síntoma que se debe ir, It has to be the actual illness itself. debe ser la enfermedad completa que se vaya. So, anyway, authority. O sea, la autoridad. That's what we're after. We're Estamos talking about. detrás y estamos hablando de la autoridad. Now, what I wanted to, so that was just a kind of going back over Esto era un repasito what we talked about. de lo que hemos hablado. You have Tú tienes la autoridad over sickness and disease. sobre las enfermedades. See, in the time O sea, en el that the tiempo Roman centurion came, que llegó el romano centurión, he didn't have it. él no tenía la autoridad. No. Now, I think that the Jews, and I don't know this for a fact, Yo no sé esto de hecho, I don't understand the Jews' covenant with God. porque yo no entiendo el pacto que tienen los judíos con Dios, The Jews' covenant was different. porque ese pacto es diferente. I'm not a Jew. Y yo no soy judío. I don't need to understand that. Yo no necesito It's entender the one lo that que el I pacto que live Dios tiene. under, that's the Yes. one that Yo I necesito need. entender el pacto que Dios tiene conmigo. Whatever the Jews believe, they can believe. Lo que los judíos crean That's es lo que ellos creen. that's between them and God. Eso es entre ellos y Dios. But Pero sí, le puedo my decir, covenant mi pacto is through Jesus Christ. es con Jesucristo. Hallelujah. So, Jesus said, Y aquí dice, Jesús dijo all authority in heaven and earth was given to me. que toda la autoridad del cielo y la tierra me ha sido And dada. I'm giving it to my followers. Y yo I'm giving it to my disciples. la tengo yo y se la voy a dar a mis discípulos. And I'm going to give me just a second to look up this verse. It's in Yo Isaiah. quiero buscar esta palabra, está en Isaías. Let's see. It says, you could look this up for me if you would, John. It says, this is my covenant with them, El que habla sobre este es mi pacto con ellos, that my words were put in the mouth of my seed, and in the mouth of the seed's seed shall not depart. 59. Is that what it is? 59? Isaiah 59. See, you know, in the original, yeah, it's Isaiah 59:21. Isaías 59:21. Excuse me. As for me, this is God speaking. Este As es for el me, Señor hablando. this is my covenant with them, said the Lord.
My spirit that is upon thee, and my words that I have put in your mouth, the words of healing, or the words of whatever the area of dominion and authority O is, sea, la palabra de sanación o la palabra de dominio shall not depart out of their mouth, nor out of the mouth of the seed, nor out of the mouth of the seed's seed, said the Lord, from henceforth and forever. So the word, o sea, la palabra, the word will produce, the word will la palabra continue. va a producir, The word va a can continuar. The word never gets old, it never Nunca doesn't está work. viejo. Es la palabra y es la palabra Because correcta. God put that word in us. El Señor puso esa palabra dentro de It never nosotros. doesn't work. Hallelujah. So, now with that as a background, Con eso más o menos para que entiendan, go over to Genesis 26. quiero ir a Génesis 26. This is an interesting passage. Este es un paisaje bastante interesante. And we have, over the years, we have spent a lot of time on this passage. Por muchos años hemos pasado mucho tiempo con este paisaje de la Biblia, Because it has to do with the season of famine. porque tiene que ver con la escasez, el And tiempo, la Isaac- temporada de escasez. Who's the second carrier of the covenant, has entered a season of famine. Y en este tiempo se entró un tiempo de escasez. And as much as I didn't like it, Y por más que no lo he there querido have been times ver, where Kevin has entered a season of famine. ha habido tiempos que There yo have been times he estado where en Gail un has tiempo de entered a escasez, season of famine. y la pastora Gail. Might not have happened to her if she hadn't been married to me. A lo mejor no hubiese pasado si estuviéramos casados. God might treat her differently. Eso es un chiste. But, you know, the Lord spoke that to me one time. I was out one morning just giving them thanks, you know. Yo me recuerdo un día yo estaba Thank dándole you, God. gracias al Thank you for Señor the glorious, wonderful things that you've por las done cosas for us. gloriosas y las cosas maravillosas Thank que you, había hecho God. conmigo. Thank you. And the Lord said, what makes you think I did it for you? Y el Señor me dice, ¿y por qué tú crees que lo hice He por said, ti? how do you know I didn't do it for her? ¿Por qué tú no crees que a lo mejor lo hice por ella? And you just got to go along for the ride. Y tú estás con ella por Interesting. manejar. Interesting theory anyway. And I will tell you that I am absolutely fully persuaded Yo voy a decir, yo soy una persona que soy that bastante many of the persuasiva things en muchas cosas that God did for us que Dios ha hecho por were because of nosotros her. y gracias a ella. And I got to go along for the ride. Y yo me voy con ella en lo que el Señor le ha dado. Because she has Porque ella sí, estamos hablando de la pastora Gail, and a pure heart. tiene un corazón puro. She has Ella tiene clean hands and a pure heart. manos limpias y un corazón And she limpio. can ascend to the hill of the Lord. Y ella puede ir a donde el Señor. You know, and I can slip with my mouth. Yo a veces se me sacan palabritas con I mi can boca, slip with my mind, will, and con mi emotion. mente, Say things I shouldn't say. decir cosas que Judge no people debo that I shouldn't decir, judge and ways juzgar a I la shouldn't gente como no judge. debo, But she doesn't do that. pero ella no hace eso. So many times I'm confident that I just got to go along for the ride. Pues muchas veces yo estoy en confianza que Anyway, we've had gracias a ella estoy seasons of caminando famine. como debo estar caminando. And so we've studied this passage Y nosotros hemos estudiado este paisaje, over the years. But I want to look at this passage pero yo quiero mirar este paisaje in the context of authority. en el contexto de la autoridad, But see, famine is a natural condition. porque sabemos que la escasez es algo normal And they're describing something that happened in the earth. y ellos están describiendo algo que pasó en la tierra. And our economy has been in famine. Nuestra economía ahora mismo está en From time to time. escasez. And certainly, you know, even if the entire economy wasn't, the business that we were in was. Aunque no es la economía completa, nuestro negocio sí estuvo pasando So ese it was tiempo. very important that we studied the concept of famine. Por eso era importante que nosotros estudiáramos el concepto de la Because I didn't want to escasez, stay in there. porque yo no quería quedar en ese I wanted to get nivel. out of there just quickly. Yo quería salir de ahí lo más rápido posible. So Genesis chapter 26, verse 1. So, entonces, Génesis 26:1, There was a famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, the king of the Philistines, unto Gerar. Now, let's go back for a minute. quiero regresar un momentito aquí. There was a famine in the land Había una escasez en la tierra besides the first famine. antes la primera escasez. What he's telling you there Lo que te está diciendo ahí is famines are going to happen. es que van a ocurrir, va a They're haber gonna escasez Right. todo el tiempo. There's going to be famine. Siempre va a haber escasez. This is not the famine Abraham was in.
Este no es el que estaba Abraham. This is another famine. Esta es otra escasez donde But the estuvo idea he's Abraham. communicating to you there, Pero lo que está comunicándote a ti ahí there's es going to be que, famines. vas a ver tiempos de escasez. And the Lord appeared unto him, and he said, don't go down to Egypt. Dwell in the land I will tell you of. Sojourn in this land. I was interested that chose the word sojourn there. Sojourn means to live, to dwell, like that's O where sea, le you estaba live. diciendo a Abraham, no vayas allá, vete aquí, quiero que vivas en este lugar que te voy a enviar. So he said, I want you to go where I'm going to show you where to go. Él dice, mira, yo quiero que tú vayas donde yo te voy a enseñar que vas a ir. And you're going to live there. Y es ahí donde vas a vivir. And I'm going to be with you, Yo voy a estar contigo, and I will bless you. yo te voy a bendecir, And unto thy seed I will give these countries, and I will perform the oath that I swore unto Abraham thy father. So, what he's saying is, lo que él está diciendo aquí es que I've got a place specific for you to be. yo tengo un lugar específico donde yo te quiero enviar. Most Christians miss that. Muchos cristianos se pierden de eso. God has a place for you to be. Dios tiene un lugar donde Él te quiere poner. God is geographical, Dios es un Dios geográfico and he's geography specific. y Él trabaja con la geografía específica. And sometimes we've learned that the hard way. A veces tenemos que aprender de mala manera, But God has spoken to us over the years. pero el Señor sí nos ha hablado a nosotros durante los años. This is where you're supposed to be right now. Aquí es donde yo te quiero. That is one of the things we've said. Una de las Consistent, cosas que hemos dicho, is the most important skill que la destreza más importante that a Christian possesses que un cristiano puede tomar dominio is their ability to hear from God. es aprender la habilidad de escuchar la voz de Dios. Because if you can't hear God, Porque si tú no puedes aprender a escuchar a Dios, you can't obey God. no vas a poder obedecerle. And this is a really good example. Y te voy a dar un buen If you don't ejemplo. know how to hear from God, Si tú aprendes a escuchar a Dios, or if your spirit man is so clouded, o sea, si no puedes But you can't escuchar, get the o la word. mente está muy desenfocada, you can't figure out where you're supposed to be. no vas a poder averiguar And dónde debes every estar. Christian needs to know from God. Y cada cristiano tiene que saber de Where Dios are you supposed to be? dónde es que tú debes estar. Because God is geography specific. Porque Dios es un Dios específico geográficamente. Now, next verse, El próximo verso, verse 4. el verso 4. I will make thy seed to multiply as the stars of heaven. In other words, he's just told him where to be. O sea, primero le dijo dónde debe estar And what he's saying is, y después le dice, when you are in that place, cuando tú vayas a ese I'm lugar, going to make your seed multiply mightily. yo voy a hacer que tu semilla se multiplique. And I'm going to bless your seed. Voy a bendecir tu And I'm semilla. going to prosper your seed. Yes. Voy a prosperar tu And semilla. I'm going to do great and mighty things with Yes. your seed. Y yo voy a hacer cosas grandes con esa semilla. Because Abraham obeyed my voice, he kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. In other words, he said, this is because of Abraham. Él está hablando de Abraham por obedecerle. But I will make your seed to prosper. Como él obedeció, dijo, yo voy a I will hacer que tu make your semilla seed. prospere. Bro, this is critical to the understanding of the Esto es rest bien of the crucial passage. que tú entiendas esto. You don't get the rest of the passage if you don't get this. Si tú no entiendes esto, no vas a entender el paisaje completo What de he said esa was, parte. I will make your seed prosper. Él dice, Amen. una vez que tú hagas lo que te digo, I will make voy a your hacer que tu seed semilla grow. prospere. Okay? Now, so Isaac obeyed. He dwelt in Gerar. He obeyed. And the men of this place asked him of his wife, and he said, She's my sister. For he feared to say, She is my wife. Lest, said he, the men of the men of the place should kill me for Rebekah, because she was fair to look at. And it came to pass, when he'd been there a long time, that Abimelech, the king of the Philistines, looked out a window and saw, and behold, Isaac was sporting with Rebekah, his wife. Now, whatever sporting is something that happens between husband and wife. And O sea, Abimelech él vio realizes. a Abimelech con su esposa Rebeca See, it haciendo algo. says Isaac has been there. I beg your pardon? I'm sorry.
It says Isaac's been there a long time. Dice que Isaac estuvo ahí bastante tiempo. He's been there a long time. Estuvo mucho tiempo ahí. And Abimelech looks out his window Y entonces Abimelech mira por la ventana and he sees Isaac engaging in a behavior y él ve a Isaac comportándose de una manera that he would only do que solamente tú harías if he was married to her. si estuviera casado con esa persona. What's that saying? ¿Qué te está diciendo eso a ti? Isaac had distinguished himself before Abimelech Fue que Isaac se distinguió delante de Abimelech by his behavior por su and his comportamiento conduct. y su And conducta. Abimelech knew Y Abimelech that sabía Isaac would not do what he was not authorized que to si do. él dice que es su hermana, él no haría lo que estaba haciendo en ese And that if he momento. was sporting, Y él estaba velando lo que estaba whatever pasando. sporting may be, You know, I esa have palabra. my ideas, but Se estaba haciendo whatever lo que sporting quería. may be, then she was his wife. Entonces ahí sabía, esta tiene que ser su esposa. So he calls him So, entonces viene y lo llama. and he said, hey, she's your wife. Dice, mira, ella no es tu esposa. I was sure she's your wife. Estoy seguro que es tu How esposa. can you do this thing to us? ¿Cómo pudiste hacer esto nosotros? You know, somebody might have done something that was wrong and you would have brought guilt upon us. Si alguien hace una cosa mal, tú vienes y lo traes en contra So de verse esa 11, persona. Abimelech charges all his people saying, he that touches this man or his wife shall surely be put to death. Now, the next word is then. La palabra próxima es entonces. What then means ¿Qué significa entonces? is then means because of what just happened, Por lo que acaba de something pasar, else is going to happen. ahora va a pasar otra In other cosa. words, then because of what just O happened, sea, por lo que hiciste, lo something que else is vimos, going to happen. ahora va a suceder otra And the cosa. something else is ¿Y qué fue lo otro que sucedió? Isaac sowed in that land, and he received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. I want you to notice Yo quiero que tú entiendas esto. what God said was, Lo que Dios ahí dijo fue que I'm going to multiply your seed. yo voy a multiplicar I'm tus going to make your semillas. seed prosper. Yo voy a hacer que tus semillas sean But he prósperas. didn't have any seed Pero él no tenía ninguna because he semilla didn't sow. porque no sembraba And he was afraid to sow. y tenía miedo de He sembrar. was afraid to sow. Tenía miedo de sembrar. And he didn't sow. Entonces no sembró. And because he didn't sow, Y porque no sembró, if you get this, you get the essence of seed. si tú entiendes esto, vas a entender cuál es la esencia de la semilla. Because he didn't sow, Porque no he sembró, didn't reap. entonces no cosechó. Because he didn't sow, he couldn't reap. Entonces no puedes cosechar lo que It no has sembrado. wasn't because he was fearful. No era porque él tenía miedo It wasn't because the economy was bad. o la economía estaba mal. It wasn't because the things, it was because he didn't sow. Fue porque no sembró. And the Bible is clear. Y la Biblia es clara. If you don't sow, Si tú no siembras, you don't reap. no vas a cosechar. What God said was, Lo que aquí Dios dijo es que, I'm going to multiply your seed. mira, yo te voy a I'm multiplicar going to tu do great semilla. things for your seed. Voy a hacer grandes cosas con tu I'm going to semilla. make your seed like the stars of the earth. Voy a hacer tu semilla como las estrellas del... I'm going to do extraordinary things with your seed. Haré cosas extraordinarias con esa semilla. There was a presumption he was going to sow. O sea, se presumía que él iba a But sembrar. because he didn't sow, Pero como él escogió no sembrar, there was nothing God could do. por eso Dios no pudo hacer nada por él. Because he didn't sow. You see, sowing is a choice. Porque sembrar es una decisión. Sowing is a choice. Sembrar es una decisión. Sowing is Sembrar how you exercise dominion. es como tú ejercitas el dominio. Sowing Sembrar is how you exercise dominion. es como tú ejercitas And tu dominio authority. See, we y la autoridad. were given, Porque a nosotros se nos Authority. dio autoridad. we were given Nos dieron authority by God. la autoridad que vino de Dios. But if you don't sow, Pero si tú no you siembras, don't reap. no vas a cosechar. It's just the way that it is. Así son las cosas. And so, probably, Entonces, he's not sowing because probablemente he's afraid. él no sembró porque tenía Because see, miedo. many people are afraid to sow. Hay mucha gente que puede sembrar pero tienen miedo. There's a fear of lack. De miedo a la escasez. People don't sow because they got a fear of lack. Porque tienen miedo de que van a estar They en got a fear they're escasez. not going to have enough. O que no van a tener You know, suficiente. I remember a story Yo me recuerdo de una historia. that one of the pastors told.
Esto nos lo dijo uno de los many years pastores. ago when we were in our training. Hace años atrás, cuando estábamos en entrenamiento. See, God sent us different places O sea, el Señor nos envía a diferentes lugares that we could be trained para que podamos ser entrenados. because God had something for us. Porque en cada lugar Dios tiene algo And so para He sent us nosotros. here Así como nos envió till we got what He had there. Cuando salimos del And He otro said, okay, lugar. now let's go somewhere else. Ahora después me dijo, mira, And He vamos a told me otro where to lado. go. Y See, nos God's decía dónde geographic. tenemos que ir. God's specific as to place. Porque Dios tiene lugares So específicos He donde te sent va a enviar. us Y Él nos envió multiple places a diferentes lugares. to get what He had for us to get. Porque en cada lugar tenía algo para nosotros que teníamos que recibir. One of them, Y uno de ellos the era pastor que said, he said, we had, because it's a very large ministry. este era un ministerio que nosotros íbamos, que era bastante grande. And he said, we had somebody in a position of authority over our finances that wasn't qualified. Él nos dijo, teníamos una persona cubriendo las finanzas, And we pero had no some estaba cualificado. And he said, and we woke up one morning and we were $600,000 in debt. Y nos dimos de cuenta un día que teníamos 600,000 pesos en deuda. And he said, we never had a lot of extra money in the ministry anyway. Nunca tuvimos dinero extra como quiera, He said, now all of a sudden we're $600,000 pero ahora in de debt. repente estamos $600,000 de falta And he said, I realized. en deuda. Y Now, he él didn't dice, say he prayed about this. él dice, What me he di de said cuenta, was, he said, I realized yo me di de cuenta there was only one way out. que solamente había una manera de salir de esto. He said, so I got out the checkbook. So saqué la chequera And he said, I began to sow. y empecé yo He said, because I sembrar, realized porque me di de that I cuenta could sow my way out que yo podía sembrar y salir And there de was esta no other deuda. way to get out No había otra manera of de that hacerlo, hole unless I sowed my way out. a menos que yo aprendiera a That sembrar. was a profound thing. Amen. Really, Esto es algo bien profundo, really, Amen. he had a profound understanding que él tenía Yes. un entendimiento profundo, that he could take authority over a season of lack. que él podía tomar autoridad sobre una By temporada de sowing. escasez sembrando. Let's step back and let's say that again. Voy a regresar, He could Eso take hizo de nuevo. authority over a season of lack. que él podía tomar autoridad sobre By una sowing. temporada de escasez Because you sembrando. see, seed Porque tú sabes que la was given semilla to us que fue dada a for nosotros the exercise of authority para que ejerza la autoridad, to change circumstances. para que puedas cambiar las In circunstancias. Genesis 8:22, Y en Génesis It 8:22 as long as the earth remains, dice, mientras la tierra exista, there'll be seed time and harvest, va a haber tiempo de siembra y cosecha, cold and heat, frío y calor, summer, winter, verano o invierno, day and night shall not día y cease. noche no cesará. And I mastered the ability to remember Y yo tengo un dominio bastante fuerte en that as long as the recordarme earth las cosas. remains, Y yo sé que mientras la tierra there'll be seed time and exista, harvest. va a haber tiempo de siembra y cosecha. But I was sitting in church one morning. Pero me recuerdo una mañana que Waiting for estaba the en la iglesia service to sentado, This is when we went to another church. cuando estábamos en otra iglesia, And the Lord said, y viene el Señor y me dice, ¿sabe qué? He said, there's more to Genesis 8:22 Hay mucho más de Génesis 8:22, than just seed time and harvest. de solamente sembrar y cosechar. He said, you need to go back and look at it. Yo quiero que regrese a ese paisaje de la Biblia y los And I vuelvas a did. leer. And I realized what what Genesis 8:22 is about. Porque Génesis 8:22 es It's sobre, about seasons, no solamente temporada, cold and heat, frío y Day and night. calor, día y noche, summer, winter. verano, invierno, They're seasons. son temporadas. And what he's saying in there So, ¿qué me está diciendo el Señor aquí? is seed was a gift Que la semilla es un so you regalo could change a season. para que tú puedas cambiar la You temporada. can change your seasons with seed. Cuando tú cambies tu temporada, vas a That's what recibir. that's what the minister was doing. That's what the pastor was doing. Eso es lo que ese pastor que estaba haciendo. He said, I'm in a season of lack, Él me dice, yo estoy en una temporada de but I can escasez, sow my way out. so yo puedo aprender a I mean, sembrar he para salir de esta understood deuda. instinctively Porque él entendía that he could change a season with his seed. que él podía cambiar la temporada con su And when you get semilla. a hold of that, Y cuando tú te agarres de eso, you got a better understanding of vas a tener un seed. mejor entendimiento de las See, cosas. Isaac Porque Isaac is where God told him to be.
Él estaba donde Dios le dijo He's que fuera. exactly where God told him to be. Exactamente donde Dios le dijo And que he's the estuviera. protector of the Lord. Y él es protector de la palabra de Dios. De Dios. God has caused him to be protected in that place. Y Dios le ha causado para que él sea protectivo de donde él lo ha But for puesto. some reason, Pero por alguna razón fear, tenía miedo, lack, escasez. he's still in a season of lack. Él seguía en la temporada de He was escasez. going to go to Egypt Él iba a ir a Egipto because he thought that would get him out of the famine. porque él creía que viéndose para iba a salir de la But God escasez. said no. Pero el Señor le dijo, no, 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 no. This is where I want you to yo stay. te quiero que te quedes aquí. But it wasn't so. Pero era que aprender a sembrar. So he's where God told him to be. O sea, él estaba donde Dios le dijo He que is the estuviera. protector of the Lord. Él es como que protegía las cosas de But he's Dios, still in a season of lack pero seguía con la escasez because he's not sowing. porque no está sembrando. Because what God had said over Porque lo que Dios le dijo a él era and que, God said the same thing to you. y Dios te lo dice aquí también, I will bless your seed. yo voy a bendecir tu I will semilla, prosper your seed. yo voy a prosperar tu I will semilla, make your seed multiply. yo haré que tu semilla se multiplique. But if you don't sow, Pero si tú no siembras, there's nothing I can do. no hay nada que puedo hacer por ti. Sowing Sembrando is how you exercise dominion. es como tú ejercitas el You dominio, exercise authority with sowing. porque tú ejercitas You change la autoridad con circumstances. eso y cambias las You change circunstancias. situations. Las You situaciones. put the word into a Tú situation. pones la palabra You know dentro what de tu God said situación. was, He said, you know, and this is 2 Chronicles 7:14. Esta es If el my segundo de people Crónicas who are called by my 7:14. name will humble themselves and pray Humíllate and y seek my ora face y busca el and rostro de turn from Dios. their wicked ways, Y el Señor, y cambia de tus maneras I'll hear from heaven. incorrectas. Yo I'll entonces forgive their sin perdonaré tus pecados and I'll heal their land. y sanaré I la believe there were tierra. a lot of people praying Yo no veo mucha gente in this orando last election, en esta elección. and that's what God did. O sea, vi mucha gente God orando y eso fue lo que intervened Dios in that hizo. situation. Dios intervino en esta situación Every con nosotros en natural Estados Unidos. authority Porque nosotros cada uno tenemos autoridad. was absolutely aligned demonically Sabemos que hasta las cosas demoníacas against the estaban result that alineadas actually took contra place. de lo que sucedió. God intervened. Pero Dios intervino. God intervened Dios in intervino that situation. en la situación. Because see, God will intervene for you Porque Dios sí quiere intervenir por if you ti. sow. Pero tienes que aprender a And you got to sembrar. sow in faith. Y tienes que sembrar en fe. You know, there's a place of believing Hay un lugar donde that tú you can puedes change creer que tú situations. puedes cambiar las situaciones. There's a case of believing, and there's a case of acting. O sea, hay una situación de creer y And otra back de to seed. actuar. Because seed is how you take Pero tienes que tomar authority esa semilla y actuar, porque over a hace que situation and haces al Señor change a que te se situation. envuelva. If you're in a season of lack, Ahora, si tú estás en una temporada de escasez, seed is how you change it. la semilla es como tú lo If cambias. you're in a season of sickness and disease, Ahora, si estás en una temporada de enfermedades, seed is how you es change it. la semilla. What God said to Isaac Lo que Dios le dijo a was, Isaac I'm going to bless your seed. es que yo voy a bendecir tu semilla. He says the same thing to us. Y esto es lo que Él nos dice a I nosotros. will prosper your seed. Yo voy a prosperar tu I will semilla. bless your seed. Yo voy a bendecir tu But you semilla. got to sow. Pero tienes que Now it aprender a is sembrar. fascinating in that passage Esto es algo bien fascinante en that este it doesn't pasaje. say what he sowed. Que nunca dice qué fue lo que Él sembró. One thing I'll guarantee you, Algo que I yo te know garantizo this. yo, As sure as I know my name, como que conozco mi nombre, I know this. yo voy a decir esto. What he was sowing Que lo que Él sembró, was he was reminding God eso recordó al of his Señor promise. de su promesa. Whatever it was he sowed, Lo que Él he sembró, was reminding Él God, le recordó al God, Señor, you said Señor, tú you were going to dijiste multiply my seed. que tú ibas a multiplicar God, mi you semilla. said. Señor, tú He dijiste was speaking the word. que ibas a que declarar la palabra. Did he sow money? Did he sow servants? Did No he sow sabemos wealth? si sembró Who knows? la tierra, dinero, no sabemos lo que sembró. God didn't want you to know that Porque Dios no quiere que tú sepas eso. because it didn't matter. Porque no importaba. Right. What mattered Porque lo que sí was that he importa sowed. es que Él sembró. But I will guarantee you, Y cuando tú siembras, yo te he was garantizo sowing the word. que tú siembras la palabra. God, you said. Y Dios usa eso. We may not have much here. No, a lo mejor no tenemos mucho But aquí. you said
Pero tu palabra You were dice, going to make that into something great. tú vas a hacer todo lo que yo me envuelva grande. Pastor Gail and I have been in exactly that situation. La pastora y yo hemos estado exactamente en esa That we situación, didn't have much to sow, que no teníamos mucho que sembrar, but we could go before God pero íbamos delante and del put Him Señor in remembrance of His word. y recordábamos a Él And su put in palabra remembrance of the promises. y sus promesas. God, let me remind you of these promises. Señor, déjame recordarte de estas promesas. We sowed what we had to sow. Sembramos lo que teníamos que sembrar. It's up to you to multiply. Ahora le toca al Señor multiplicarlo. There's a fantastic picture of Esto that es un paisaje bastante in fantástico. Mark chapter 6, En Marcos 6, verse 34. verso It 34. starts at verse 34. O sea, empieza en el verso And he's 34. talking about the feeding of the 5,000. Que es ahí donde empieza a hablar sobre los 5,000. And he tells the disciples to feed the people. Y le dice a la gente, a los discípulos, deben de comer. And they said, we don't have any money. Empezaron a mirar y se dieron cuenta, no tenemos I'm dinero. paraphrasing here. They O said, sea, más o menos we don't have the resumiendo, money. que no hay dinero. And even if we had the money, Y estoy diciendo, bueno, pensado, si no tenemos dinero y aunque tuviéramos, there's no place for us to go and ¿a buy. dónde vamos a ir a comprar? There's nothing we can do. No hay nada que So podamos hacer send the por people ello. away. So él dice, envía a la gente a sus And casas, que se vaya. Jesus says this. Pero Jesús no le And gustó again, eso y él I'm dijo, What kind of seed do you have? que vete a buscar a ver qué tipo de semilla tú tienes. And then the next phrase, the next thing says, and when they knew. Y dice, después que ellos fueron a mirar a ver qué había, See, they had no idea what seed they had porque ni cuenta se habían dado cuenta de qué tipo de semilla tenían. because they didn't think in those terms. Porque ellos no pensaban en esos términos, They didn't think in terms of seed time. en los términos de siembra y cosecha. And so, the end result is El resultado al final de esto they fue don't know que what they have to sow and what they don't have to no sow. sabían ni lo que tenían ni lo que podían You sembrar. can't sow if you don't know. Tú no puedes sembrar algo que tú no sabes que tienes. So it said, what it says is, Lo que dice esto it aquí es says, when they knew, que cuando ellos descubrieron, they presented it to Jesus. entonces vinieron y se lo presentaron a Jesús. Now, biblical scholars believe there's 20,000 people standing there. Mucha gente dice en bíblico que estudia la Biblia, dice que había como 20,000 ahí. And they got 5 loaves and 2 fish. Y solamente tenían 5 panes y 2 Completely peces. insufficient. Completely insufficient. Completely. Sabemos que eso no era ni suficiente para darle comer a tanta gente. There's no possibility. No había You ninguna can feed those posibilidad. There's no possibility. How can you even multiply that? ¿Cómo tú vas a multiplicar eso? But Jesus never comments. Pero Jesús nunca hizo un comentario de la escasez. Because Jesus understood Porque Jesús sí entendía that it wasn't the seed at all. que no tenía nada que ver con esa semilla. It was the faith that would be applied to the seed Que era la fe que iba a ser aplicada a la that would semilla. cause it to multiply. Que iba a causar que se multiplicara. See, if you're in a difficult situation, O sea, si tú estás en una no situación matter what de that dificultad, situation may be, no importa la situación, you've got some seed. tú tienes una You've got semilla something you can sow. o algo que tú puedes sembrar. You've got something. Tú tienes algo, You've got something you can sow. algo que tú puedas No matter sembrar. what the situation. No importa la But it situación. is not what you have. No es lo que tú tienes, It's not the seed. no es la semilla. It's the faith that you will apply to Es it. la fe que tú aplicas a esa semilla. I can imagine Yo puedo imaginarme that Isaac in this instance que Isaac en esta instancia was going around all day long. estaba ahí, Oh, was moving around all se day estaba long, moviendo ahí inquieto. saying, God, you said. God, you said. Señor, tú dijiste, Señor, tú dijiste. Hey, God, remember what you said? Y le recordaba, Señor, ¿te Remember acuerdas lo que your me word. dijiste? Remember what you ¿Te said. acuerdas la palabra que me diste? And it doesn't annoy God the least little bit Y eso a Dios no lo molesta. when you put him in remembrance of his Cuando word. tú le traes en memoria, Because he knows you know what his word is. porque tú sabes que Él sabe lo que dice la palabra. He knows you're trusting his word. Y que estás confiando en su palabra. He knows you're believing his Y word. que estás creyendo en su palabra. And that's the essence of faith. Y esa es la esencia de la fe. So he doesn't mind no matter how many times. So, no importa cuántas veces tú You're not going to bother him. Eso no le molesta You're al not going to Señor. worry. In fact, De hecho, what is going to happen lo que sí puede pasar is your faith is going to grow. es que tu fe pueda crecer. Because when you repeat what God said, Porque cuando tú le recuerdas al Señor lo que Él te ha faith dicho, comes by hearing, la fe viene por escuchar and hearing by the word of God.
God. y escuchar la palabra de Dios. And when you repeat what God said, Y cuando tú repitas lo que Dios te your faith dijo, grows. tu fe crece. Every time, Cada vez, every time, cada vez, every time you repeat cada vez que tú lo what repitas, God said, lo que Dios te your dice, faith grows. crece tu fe. Oh, hallelujah. Shandaraboko sadeleke makarabodeleke. Shabaraboko sadeleke sadeleke. So, let's see, in the interest of time here. Let's see this, in the interest of time. Vamos a resumir esto por el tiempo. He begins to prosper, Empieza a prosperar and he becomes mightily prosperous. y él se convierte en una persona And all of a bastante sudden- próspera. Y de repente, He's wealthier than the rest of the place. él tiene más y tiene más que los demás. With his servants and his people and his cattle and his Tiene stuff. sirvientes, ganado. He's more powerful than the rest of the people put Se together. convierte en una persona más poderosa que los que estaban ahí. And so Abimelech comes to him and says, "Go from us, for you're much mightier than we are." Y Abimelech le dice, vete porque tú eres más, tienes más que nosotros. So Isaac departs, and he pitched his tent in the valley of Gerar. Now, in the interest of time, we'll finish up. So Abimelech says to him, Abimelech takes the captain of the army. Abimelech toma el capitán del ejército. Well, later on, what he does O sea, first no is te- Abimelech says, "Listen, you're mightier than we are." Primero le dice, mira, tú We eres just más need you to poderoso que go. nosotros. Abimelech, it had not dawned on Abimelech No le vino ni siquiera a la mente a Abimelech that Isaac was the reason the country was prospering. que era por Isaac que esa ciudad estaba próspera. See, all of a sudden, prosperity came. Porque de repente vino la prosperidad. The economic situation changed. La economía cambió. Circumstances changed. Las circunstancias Because cambiaron. Isaac was changing now. Y fue Isaac que Dios usó para que cambiaran. And Abimelech didn't realize Y Abimelech no se it dio was de cuenta because of Isaac que era por that Isaac everything changed. que las cosas empezaron a So cambiar. Abimelech goes to Isaac Sobre Abimelech va donde and Isaac he says, "We just need you to go." dice, bueno, ya es hora que te vayas. And pretty soon they realize Pero después se dieron de cuenta, we sent away the source of our prosperity. enviamos el recurso de nuestra prosperidad. We sent away Lo enviamos, lo the source of our sacamos. prosperity. El que trae la So he prosperidad. takes the captain of the army So él coge el capitán and del he takes ejército one of the councilmen y uno de los que estaban ahí and they go to Isaac y ellos van donde and Isaac they want to make a covenant with Isaac. y quieren hacer un pacto con They Isaac realize porque se dieron de they cuenta need to be in covenant with Isaac que ellos tenían que estar en pacto con because Isaac he's the source of that prosperity. porque es el recurso de esa It's not prosperidad. them No es ellos and it's not their nation. He's the y no es source su nación, es él. and they need to be in covenant. Y ellos tienen que estar en pacto So con he él. makes it. So he does. So he makes a covenant with them, Y entonces él sí hace un pacto con ellos. and God makes a place for him. Y el Señor hace un lugar para ellos. Anyway, it's a powerful picture. Este es un paisaje bastante poderoso. But what we want to come away with Lo que queremos salir con esto es is that seed que la semilla is how you exercise authority. es como tú ejercitas la autoridad. It's how you take dominion over a situation. Es donde tú tomas dominio sobre las It's situaciones. how you change circumstances and situations. Es como cambia las circunstancias y tus And situaciones. so if you want to exercise authority, Entonces, si tú quieres ejercer autoridad, there's some sort of seed hay un tipo de semilla that's going to be required. que va a ser It's how requerida. you take authority. Es como tú tomas It's how you autoridad. change seasons. Es como cambia la It's how semilla you do what God said to do. y hace lo que Dios te dijo que Because hagas. if you do not sow, Porque si tú no siembras, God can't prosper. Dios no te puede prosperar. If you don't sow, Si tú no siembras, God can't change your situation. Dios no puede cambiar tu situación. One of the great lessons that I've learned Una de las lecciones is más if I'm grandes que he believing God aprendido for something supernatural, es que cuando Dios te va a dar algo there's going to be sobrenatural, a seed involved. va a haber una semilla And envuelta. I need to find out what that seed Y is. primero que nada, yo tengo que aprender a saber cuál es la semilla para yo sembrar. So my prayer is, So, mi oración es God, que, here's a situation I'd like you to Señor, do. aquí está la situación, te la presento. What is the seed? ¿Cuál es I need la you to semilla tell que quieres me que the seed. siembra? Sometimes he'll say right away. Sometimes it takes a little while. A veces me lo dice de repente, otras veces tarda un poquito más para Sometimes decirlo. there's more than one. A veces me pide sembrar más de una vez. But there's always a seed. Pero siempre hay una semilla envuelta. God is not going to do anything. Porque Dios no hace without a seed. nada. And
que no tenga que ver con la There's the semilla. same promise to you Y esa promesa también es para that ti, he made to Isaac. que le hizo a Isaac. That if you will be where he tells you to be, Que si tú estás donde te dijo que estés, sowing in that place, sembrando en ese lugar, he will prosper your soul. Él te va a prosperar. Well, hallelujah. Amén. You go right ahead. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Well, it's time to bring our tithes. Hallelujah. Gloria a Dios, es tiempo de traer nuestras ofrendas. Now, during that time of famine, we've had that season of famine. Durante la temporada de escasez que nosotros And tuvimos, at the beginning, al principio, Pastor was told to go back into the farming business. el Señor le dijo al pastor que regresara a la siembra. And just like the prophet was told to go to the brook Cherub. Así como se le dijo al profeta que fuera al brook. And I think this is where people miss it. Y yo creo que aquí donde la gente se pierde Is that the brook dries up. es que la pared se The ravens aren't feeding him anymore. los pájaros no están And dando de people comer. decide they're going to stay there Y la until gente they decide que die. se van a quedar ahí hasta que se mueran. Instead of looking to God En vez de mirar a Dios and saying, God, what is the next place? y pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi nuevo lugar? And so when the brook dried up in the farming business, Cuando se secó la tierra, and we worked it a few years, y yo me acuerdo que trabajamos bastantes años ahí, we needed another source. necesitamos otros Because the recursos real estate business, there was no money. porque no había that we en esos could get. tiempos dinero de las bienes raíces. And so we started to pray. ¿Qué hicimos? Empezamos a orar. And the Lord said to go next door, Y el Señor dijo, quiero que vaya al otro lado, which was Sarasota. donde está Sarasota. We didn't know anybody in Sarasota. No conocíamos a nadie ahí, So we went to Sarasota. pero sí fuimos en obediencia a Sarasota. The engine light on in the truck. El camión que teníamos As we're estaba going over the skyway. las luces, a medida que íbamos para allá, But we're getting there. pero sabemos que Dios nos iba a llevar ahí. And we started to pray in Sarasota. Y ahí empezamos a orar. I remember Brother Dunphy calling us Me recuerdo que el pastor Dunphy nos llamó when we were praying one day. mientras estábamos manejando para allá. Because orando, we began to sow prayer there. porque empezamos a sembrar. We primero didn't know exactly oración. what we were going to do. No sabíamos exactamente lo que íbamos But a we knew hacer. God said to go there. Solamente sabíamos que el Señor nos dio una orden de ir allá. And so we started to pray. Y empezamos a orar. Okay, God, where do you have for us Señor, ¿qué tú tienes para nosotros aquí? in this city, En esta ciudad, in this county? en este pueblo. And so we prayed in different areas. Oramos en diferentes áreas. Prayed for the people. Orábamos por la gente. Walked the beach. Caminamos por la playa. Prayed for the people. Y ahí orábamos por la gente. And then God spoke to us where to be. Entonces ahí fue donde Dios nos habló. We had to be in that place. Tenemos que estar en ese lugar. And then God would continue to give us the next step. Entonces Dios continuó dándonos el próximo paso. But we didn't stay at the brook, Pero no nos quedamos ahí en la orilla. even though we loved the brook. Aunque nos encanta And estar it ahí had provided for y us. proveía para nosotros. God had another situation for Dios us tenía otra through situación that famine. para esa escasez que venía. He has another place for you Él tiene otro lugar para ti. in this place of famine En este tiempo en ese lugar de to get you escasez. through this famine. Para que puedas sobrepasar en esa escasez. But prayer is essential. Pero la oración es esencial. Relationship with God. Relación con el Señor es esencial. A man told us a couple months ago Hace unos meses atrás un hombre nos dijo that Pastor Kevin needed to get another word que el pastor Kevin necesitaba recibir y hablar de otra palabra. because he keeps talking about having relationship with God Porque él sigue hablando de lo mismo. and hearing from God Y escuchar de and Dios. how vital it is to hear from Y lo God. vital que es escuchar del Señor. But you have to hear from God Pero tú tienes que escuchar when de you're in Dios famine. cuando estás en escasez. You need to know where to be Tú necesitas saber dónde debes estar. and pray in that season Y ora en esas temporadas. and yield Y cede. to God, Cede al Señor, not man. no a hombre. Amen. Pastor Kevin, we're talking about authority. El pastor Kevin y yo hablamos de autoridad. And one of the things that Pastor Kevin has said Y una de las cosas que el pastor Kevin ha dicho is that we do not
delegate our authority es que no delegamos nuestra autoridad to a man. al hombre. We need to submit to God. Tenemos que someternos a Dios. We submit to a man Nos sometemos al hombre through God por medio de Dios and honor that man y honramos a ese or that hombre pastor o or ese that leader. pastor o ese líder. But we do not Pero nosotros no let that man dejamos que ese hombre tell us to do something nos diga que tengamos que hacer algo that goes against what God has told us. que va en contra de lo que Dios nos ha dicho a nosotros. You must follow the Lord. Tú tienes que seguir al Señor. You must hear from him. Debes escuchar de Él. He has plans. Él tiene planes. He did so many supernatural things Él puede hacer muchas cosas sobrenaturales. in that season of famine. En las temporadas de escasez. We bought without money. Nosotros por lo menos compramos sin He dinero. put us in that $9 million penthouse Nos puso un penthouse de 9 millones in Sarasota allá en Sarasota with no money y no teníamos dinero so that I could pray para que yo fuera ahí y orara 360 degrees. en 360 So you días. think Y tú that your piensas seed que tu semilla is money es dinero or labor, o labor, but you have already seed in prayer. pero tú tienes semilla cuando tú oras. And so you can pray for this ministry. Puedes orar por un ministerio. One of the things that Pastor Kevin says Una de las cosas que el pastor Kevin dice is if you want God es que si tú quieres que to Dios do something that only He can do haga for you, algo por ti que solamente Él lo puede hacer, then He's going to require you Él va a requerir de ti to do something only you can do. que tú hagas algo que solamente tú lo puedes hacer. That's where a lot of people miss it, Y ahí donde mucha gente se pierde. is they don't want to do Es que no quieren hacer, a simple help, ayudar en algo a simple. simple this, Algo simple that would help someone else. que pueda ayudar a otra persona. And therein is a seed Y se pierden esa semilla for God to help them. para que donde Dios lo puede ayudar a ellos. So Lord, we just thank you, Father, for all that you've done for Por todo lo us. que has hecho por nosotros. We thank you in times of famine. Te damos gracias por el tiempo de escasez que We pasamos, learned how to abase. donde tú nos ayudaste a aprender. But in times of prosperity, Y también en los And tiempos de increase, prosperidad y aumento, Señor. teach us and keep Continúa us enseñándonos y manténnos to walk rightly in prosperity. de caminar en justicia y prosperidad tuya. We learned great things Hemos aprendido grandes during cosas that famine. durante la escasez. And Father, we thank you, Lord, Y te damos gracias, Señor, that we walk circumspectly que caminamos de una forma diferente in this new area en estas nuevas áreas, and time of great prosperity. en los tiempos que se aproximan de gran prosperidad. We bring you the tithes, Te Lord. traemos las ofrendas y los As we increase, a medida que we aumentamos, will bring the increase traeremos el aumento to you, Lord, a ti, Señor, for you have done great porque things. tú has hecho grandes cosas. We bring you the tithes. Te traemos las ofrendas y los Father, we have proven you, Señor, te hemos puesto a prueba and you've opened to us y tú nos has abierto a nosotros windows ventanas of heaven, del cielo and you have poured us out y blessings tú nos has derramado las bendiciones. that we don't have room enough to receive. Bendiciones que no tenemos espacio para tanto. Show us the portions Señor, enséñanos las porciones. and who they're to be given to ¿A quién le debemos dar esa porción? for this hour of increase, Por este Lord. tiempo de incremento, Señor. And we give you all the Y glory te vamos a dar toda la and gloria. all the praise. Y toda la gloria, Señor. All that we have is yours. Todo lo que tenemos es tuyo. And we thank you Y te damos gracias, Señor, for this new season. por esta nueva temporada. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Thank you, Jesus. Glorify God.